میں رکھتے ہوئے بلندیاں عطا فرمائیں۔ اسی لیے کہ پروردگار عالم جس کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے وہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنا سر دروازہ زہرا پہ جھکا دیتا ہے۔ بڑے مشہور ہوں کہ آپ نے پہلا ہی جملہ بہت اچھی طرح جذب فرمایا ہے اور آپ ہی یہ نکات جذب کر سکتے ہیں، اسی لیے کہ مدحت زہرا وہی سن کے خوش ہو سکتا ہے کہ جو نور کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نور کو جذب کرنے کی، حق کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور باطل کو اپنے پاس سے دفع رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے اور دل دو ہی چیزوں کے لیے ہے، یا تو کسی سے محبت ہو سکتی ہے یا کسی سے نفرت ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیے کہ دل میں چونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا ایک ہے محبت اور دوسری ہے نفرت، تو دو ہی باتیں ہیں اور یہی سید سجاد کہہ بھی رہے تھے اور صرف یزید سے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ہر آنے والے یزید سے کہہ رہے تھے اور ہر گزرے ہوئے یزید سے کہہ رہے تھے۔ یزید سے پہلے بھی تو صفات یزید والے مسلم ہیں نا، تو امام سید سجاد یہی کہہ رہے تھے کہ یزید اللہ نے مومنوں کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، تیری محبت نہیں رکھی۔ اور یہ امام نے کہا کہ دل میں دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے نفرت، ایک ہے محبت اور ایک ہے نفرت۔ تو اے یزید بتانا یہ چاہتا ہو کہ محبت ہمارے لیے ہے، نفرت تیرے لیے ہے، صلوات ہمارے لیے ہے، لعنت تیرے لیے ہے، اللہ ہمارے لیے ہے، تبرہ تیرے لیے ہے۔ اور یہی کہا پروردگار نے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم حق کو تلاش کرتے رہو اور متلاشی رہو حق کے، کہ تمہیں کہاں سے حق مل رہا ہے اور کہاں تم حق کی جانب سفر کر رہے ہو۔ تو دیکھیے میں کیا کہوں، میں نے ابھی کہا کہ دروازہ زہرا پہ جب کوئی اپنی جبین جھکا دیتا تو وہ بلند ہو جاتا ہے، اس لیے بلند ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا انیس کا میرے ذہن میں آ گیا کہ دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے؟ صرف یہ مصرع پورا حق نہیں ہے، پورا بس یہ مصرع انیس کی بیعت کا کہ دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کا گھر دیکھا کہ جس کی دہلیز جو ہے وہ پہلا آسمان ہو یا دوسرا آسمان ہو؟ نہیں، بلکہ میر انیس کچھ دکھانا چاہ رہے تھے، کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ ایک منظر انیس نے دیکھ لیا اور انیس تو منظر دیکھ کر جب مصرع میں لے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منظر دکھایا چلا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ دہلیز آسماں ہے کس کی جناب ہے؟ انیس یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے پوچھا سلمان محمدی سے کہ سلمان یہ بتاؤ کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ سدرۃ المنتہا صرف پوچھ رہا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ بتائیے نا، کہا سلمان کا سدرۃ المنتہا دکھا بھی سکتے ہو؟ سلمان نے کہا اگر تجھے دیکھنی ہے تو بات کر۔ اس نے کہا سلمان اگر ممکن ہے تو بتا۔ ایک بار سلمان نے سڑک پہ کھڑے کھڑے ایک مرتبہ دروازہ زہرا کی جانب اشارہ کیا اور کہا ھذا سدرۃ المنتہا۔ ایسے ہی سلمان محمدی نے یہ کہا ایک مرتبہ، اس پوچھنے والے نے کہا کہ سلمان ہم نے تو یہی پڑھا ہے اور یہی سنا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ گئے تھے، جبرائیل رک گئے تھے، مصطفیٰ آگے بڑھ گئے تھے، تم کہہ رہے ہو یہ سدرۃ المنتہا ہے، جبکہ ہم نے تو یہی سنا کہ سدرۃ المنتہا وہاں ہے۔ سلمان نے کہا وہ تیرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، تو اسے سدرہ سمجھتا ہے، میں ایسے سدرہ کہتا ہوں۔ ہاں ایک سدرہ وہاں بھی ہے، ایک سدرہ یہاں بھی ہے، تو اسے انتہا جانتا ہے، میں اس کو انتہا جانتا ہوں۔ کا سلمان کیوں؟ کہا تو اسے سدرہ کہتا ہے کہ جہاں سردار ملائکہ رک جاتا ہے، میں اسے سدرہ کہتا ہوں جہاں سردار انبیاء رک جاتا ہے۔ سلمان نے بتا دیا کہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، در کوئی عام در نہیں ہے، اور صرف مصطفیٰ تھوڑی رک رہے ہیں، مصطفیٰ تو سب کو چلتے پھرتے رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم یہاں کون کون رک رہا ہے؟ کبھی کوئی چکی چلانے رک رہا ہے، کبھی کوئی جھولا جھلانے رک رہا ہے، کبھی کوئی وہی پہنچانے رک رہا ہے۔ اور یہی اکثر ہوتا تھا کہ زہرا سو رہی ہیں اور چکی پھٹا کو چل رہی ہے، لیکن فرشتوں کو اس لیے محبت ہو حسن حسین سے کیوں نہ ہو؟ جس بچے کو آپ بچپن سے گودوں میں کھلائیں اس سے محبت نہیں ہو جاتی؟
भाई बचपन से फरिश्ते झूठा सुना रहे हैं, लोग क्या सुना रहे हैं, तो फरिश्तों को मोहब्बत हो गई। तो अल्लाह ने कहा कि देखो इस बुलंदी पर हमने मुस्तफा को तुम्हारे दरमियान भेज दिया और इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, हमने मुस्तफा को खुल्क़ अज़ीम दे दिया। और ऐसा खुल्क़ अज़ीम कि मुस्तफा का उठना रिसालत, बैठना रिसालत। और आयत में आपके हवाले करता हूं कि कुरान ने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल की। ऐसा है कि नहीं है? आयत है ना कुरान की, है ना, मैंने आपके हवाले की। मोहम्मद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल की। यानी परवरदिगार बचा के रहा था। मसलन अगर मैं यहाँ पर अंदर तशरीफ ले आऊं और आप भी कहे कि भाई अली रज़ा साहब थोड़े आ गए, तो बहुत सारे लोग जो है वो खता दे देते हैं और खता की सारी जगह अल्लाह में नहीं, जो कुर्सी की तो बड़े बड़े काम हुए खता की सारी जगह। तो आप मेरा वजह आ गए, किसी का मौलाना आ गए, किसी का अल्लामा आ गए, चलिए किसी जगह जाकिर साहब आ गए, तो हर कोई मेरा नाम नहीं ले रहा। मैं पानी पी रहा हूँ तो कह रहे कि भाई अखिल का पानी पी रहे, मैं बैठ गया तो कितना बैठ गए, खाना खाया या तुम खाना खा रहे, नहा पढ़ा कितना नहा पढ़ रहे, मजलिस पढ़ी कितना निजाम फरमा रहे, ऐसा ही होगा ना, बार बार को नाम तो नहीं लेता। तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद, लेकिन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मेरा रसूल है। यानी परवरदिगार बचा के रहा था, इसका उठना भी रिसालत है, इसका बैठना भी रिसालत है, इसका चलना भी रिसालत है, इसकी खामोशी रिसालत है, इसकी गुफ्तगू रिसालत है, इसका किसी को महफिल में बिठाना भी रिसालत है, किसी को महफिल से उठाना भी रिसालत है। इस नबी का तवक्कुफ रिसालत है, इस नबी का सोचना रिसालत है, इस नबी का ठहरना रिसालत है, इस नबी का जंग करना रिसालत है, इस नबी का आम का पैगाम देना रिसालत है, इस नबी का गुफ्तगू करना रिसालत है। अब देखिए यहाँ कुरान ये कह रहा है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। और अब तारीख ने एक मंजर दिखाया। अब मैं कहता ये हो कि यही मोहम्मद मुस्तफा है। अब रिसालत को कुछ देर के लिए भूल जाइए, कहिए यही मोहम्मद मुस्तफा है और मस्जिद नबवी के मिंबर पे मुस्तफा जलवा अफरोज है और खिताब हो रहा है अपने असहाब से। रसूल का चेहरा है असहाब की जानिब और असहाब का चेहरा है मुस्तफा की जानिब। और मुस्तफा पूरी मस्जिद को देख सकते हैं, इस तरह मैं सब देख सकता हूँ। यानी आप इस वक्त सिर्फ मुझे देख सकते हैं, क्या मेरे पीछे अज़ाखाना और ये दीवार, और इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि अंदर कौन आ रहा है, दरवाजे से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, और कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वहां पर्दे के पीछे क्या है मैं देख सकता हूँ। चूंकि मुस्तफा बुलंदी मिंबर पर थे तो मुस्तफा ने देखा, कुछ मुस्तफा ने देखा। जैसे ही वो कुछ मुस्तफा ने देखा, मुस्तफा ने मिंबर को छोड़ा और मिंबर पे खड़े हो गए। जमीन पे मोहम्मद खड़े हुए। अब देखिए वजह रिसालत ना आने पर जमीन पे मोहम्मद खड़े हुए। जैसे ही मोहम्मद खड़े हुए, असहाब ने मुस्तफा को देखा और कहा कि जब मुस्तफा खड़े रहे तो हम कैसे बैठ जाएं? यानी असहाब ये भी बता रहे थे कि जब मुस्तफा खड़े हो तो सबको खड़े रहना चाहिए, मोहम्मद खड़े रहे तो हम कैसे बैठ जाएं? तो जो कि मुस्तफा कुछ देख रहे थे तो पलट के असहाब ने देखा कि मुस्तफा क्या देख रहे हैं। जैसे ही असहाब पलटे तो अब असहाब ने खुद ब खुद रास्ता बनाया, इसलिए कि शिया बुर्ज में मलबूस सर से लेकर पैर तक, हाथों में दस्ताने, पांव में मोजे, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा दरवाजे से निकली। इस्मत शेरा से ज़हरा बरामद हुए। मुस्तफा ने ज़हरा को देख के मिंबर छोड़ दिया। जैसे ही मिंबर थोड़ा मुस्तफा खड़े हुए, ज़हरा तशरीफ लाई। ज़हरा इससे पहले के मिंबर तक आती रसूल खुद सफों में आगे बढ़े और ज़हरा का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करके ज़हरा को सांस लेकर मिंबर तक आए, अपनी आबा को डोर से उतारा और एक बार ज़हरा के लिए जमीन पे बिठाया। कहा मेरी बेटी आप इस पर बैठिए, मुसल्ले पर भी तो बिठा सकते थे। कहा नहीं ज़हरा है मेरी आबा पे बैठी। मुस्तफा ने अपनी आबा पे ज़हरा को बिठाया। तारीख बहुत खुश हुई ये मंजर देख के और उर्दू इस्लामिया की किताबों को भर दिया कि बेटियों से बड़ी मोहब्बत करनी चाहिए है। इसीलिए कि मोहम्मद बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे कि बेटी की मोहब्बत में खड़े हो जाया करते थे। तो सुन्नत पे अमल करने वालों और सुन्नत की तख्ती सीने पे लटका के चलने वालों, जरा ये तो देखो कि मोहम्मद अपनी बेटी के लिए खड़े होते थे। अगर यही सुन्नत है तो जिंदगी में कितनी मर्तबा अपनी बेटी के लिए खड़े हुए हो।
जरा ये तो बताओ, क्या कोई खड़ा नहीं हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि तुमने लिख तो दिया, तुमने कुरान पे निगाह नहीं की, बल्कि तुमने ये लिख दिया कि मोहम्मद मोहब्बत बड़ी करते थे, बस खड़े हो जाया करते थे, बेटी की निकाह नहीं। कुरान ने पुकार के कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के रसूल के। तो ये मोहम्मद बेटी की ताज़ीम नहीं कर रहे थे, ये रिसालत फातिमा ज़हरा की ताज़ीम कर रहे थे। रिसालत ज़हरा की ताज़ीम कर रहे थे। रसूल ज़हरा की ताज़ीम करनी है, तो ज़हरा की ताज़ीम रसूल को क्यों करनी है? इसलिए कि उस मंजिल पे अल्लाह ने ज़हरा रसूल को अता की और कहा कि फला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ हबीब परेशान ना हो, हम अनकरीब तुम्हें इतना अता कर देंगे कि तुम खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे। क्या मुस्तफा अल्लाह से राजी नहीं है? क्या ऐसा मुमकिन है? हो नहीं सकता। कहा नहीं मुस्तफा, तुम हमसे राजी हो जाओगे, तुम हमसे राजी हो जाओगे, हम तुम्हें इतना अता कर देंगे। इसका मतलब ये है कि परवरदिगार कुछ ऐसा अता करने वाला है कि जो परवरदिगार आलम की रज़ा का मुज़हिर बन जाए। कि अगर अल्लाह को राजी करना है, मैं आज फिर आपके हवाले करता हूँ। देखिए एक बात मेरे ज़हन में आ गई कि परवरदिगार आलम जब खुश होता है तो क्या करता है? तीन काम करता है। जब वो खुश होता है तो क्या करता है? बारिश बरसाता है। जब खुश होता है तो क्या करता है? बेटी देता है। जब खुश होता है तो क्या करता है? आपके घर मेहमान भेज देता है। तीन बातें हैं, जब वो खुश होता है तो वो करता है। परवरदिगार जब खुश होता है तो बेटी देता है,